नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा मौजू, जैसे कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, हक़ और बातिल। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहीम व करीम हैं, जो सबके साथ इंसाफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ इलाही हमको हिम्मत और ताकत दे कि हम हक़ की बात कहें। देखें, जब हर तरफ जुल्म और जबर हो रहा हो और हम सिर्फ़ इसलिए खामोश हों कि हम पे जुल्म या ज़्यादती नहीं हो रही, और इसलिए बिकॉज़ के हमारे पे जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। जैसा कि ये रिसेंटली गरीब बच्ची के साथ, जो कि एक जज की वाइफ थी, उसने किया, और उनके साथ जैसा कि आपने देखा ही है कि इंसाफ जो है वो डेफिनेटली उसकी वाइफ को भी छोड़ दिया, और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं बन सका। उसी तरह बहावलपुर का साना है, क्योंकि ताकतवर हैं, किसी एमपीए का बच्चा है, किसी एमएनए का बच्चा है, तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, ठीक? क्योंकि ये जो ताकतवर लोग हैं, इनके साथ हमारा जो कानून है कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अदलिया के लोग अपने ही बंदों के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकते और उन्हें फेवर देते हैं, लेकिन अदलिया की इन काली भेड़ों को भी सज़ा होनी चाहिए। वो भी इसी निज़ाम का हिस्सा है, ना किसी से बढ़कर हैं और ना ही किसी से कमतर। वहीं पर अगर कोई किसी एमएनए और एमपीए का बेटा है, तो वो भी कानून से बालातर नहीं है। अब बात आती है जी खान साहब पे। देखें, सिर्फ़ एक इंसान को गिराने के लिए पूरा निज़ाम पाकिस्तान का, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, सिर्फ़ वो ये कि इस मुल्क को ऊपर लेके जा रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तरक्की की तरफ गामज़न थे। इस चीज़ के सिर्फ मेरे कहने से नहीं होता। आप अपने मुल्क में जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका, सब जानते हैं कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की कर रहा था। लेकिन इस मुल्क के शर्फिया ने उसके नाम तक पे पाबंदी, जैसे कि वो किसी काफर में से हो। बिल्कुल यजीदियत वाला निज़ाम इन्होंने शुरू किया है। पीटीआई के वर्कर्स हज़ारों की तादाद में इन लोगों ने पकड़े हुए हैं। एमपीएस, एमएनए उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करके उनको पार्टी छोड़ने का, जैसे उनसे कहते हैं बयान दे दें भाई, आप कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपको छोड़ देते हैं, केस भी क्लियर, सब कुछ क्लियर। सारी चीज़ें हम सब के सामने हैं। वहीं पे कोई भी सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ बोलता है तो या तो उसको उठवा लिया जाता है या उसको मरवा दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इमरान रियाज खान, जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, ज़िंदा भी है कि मार दिया गया है। खैर, अब खान साहब को देखें, इन्होंने इनके ऊपर केस बना के एक सेशन जज, जिसमें इनको अपने डिफेंस का मौका भी नहीं दिया गया, और वो फ़ैसला करके फ़ौरन से पहले भाग गया वहाँ से, पाकिस्तान से भागकर लंदन की तरफ चला गया। बात करने का मकसद ये है कि जो इंसान इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहा है, और आज ही की न्यूज़ है कि मेयर के इलेक्शन में केपीके में पीटीआई जीत रही है, तो आवाम ने तो फ़ैसला किया हुआ है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। लेकिन ताकतवर हलकों को भी चाहिए कि इस तरफ गौर करें कि आवाम क्या चाहती है, कि हम लोग वो एक बंद गली में ही फंसना चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अगर ये देखना ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं 1971 में क्या हुआ, इनसे पूछो तो कहते हैं जी बंगाली डिज़र्व ही ये करते थे, ठीक? तो ये जो इनका सिलसिला चल रहा है, जो इनके शुरू से ही ये लोग इस तरीके से चल रहे हैं, आवाम को डिवाइड एंड रूल करके, पंजाबियों को सिंधियों के ख़िलाफ़, सिंधियों को पंजाबियों के ख़िलाफ़,
پٹھانوں کو پنجابیوں کو، پنجابیوں کو پٹھانوں کے خلاف کر کے. لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ کب تک چلے گا؟ بہت عرصہ ہو گیا. بہت اب عوام کے پاس شعور ہے. چاہے پنجابی ہیں، چاہے بلوچی ہیں، چاہے سندھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کتنی ترقی کر رہا ہے. وہ لوگ اب آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم لوگ ابھی تک اپنے ملک کے نظام کو ہی نہیں سنبھال پا رہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ کب تک آپ ڈیوائڈ اور رول کے سسٹم پہ چلو گے؟ اور کیا کہتے ہیں، اس چیز کو آپ لوگوں کو ختم کرنا پڑے گا. اور جو آپ نے نمونے لے کے آئے ہوئے ہیں جو حکومت میں، اگر یہاں تو انہوں نے کوئی چینجنگ کی ہو، کیا کہتے ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا انسان ہو جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کسی سے بات چیت کر سکتا ہو. ان کی بات چیت اتنی ہوتی ہے، کشکول پکڑا ہوا ہے، کشکول پکڑ کے کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ رہے ہیں. تو ان لوگوں کی بنیاد پہ آپ اس ملک کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھنے کے کم از کم کوئی انسان قابل تو ہو جو بات چیت کر سکے. خان صاحب کے دور میں اچھا خاصا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کا نام بھی اس نے روشن کیا، آپ لوگوں کی عزت ہوئی. صرف آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ صرف آپ لوگ ہی صرف خان کے خلاف ہوئے ہو. صرف یہ 1.5 سال پہلے دیکھ لو آپ کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. قصور کس کا ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لو، اپنے وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتابیں کھنگالو، اپنی ہسٹری چیک کرو کہ قصور کس کا ہے. عوام کو ڈیوائیڈ کرنے والے کون لوگ ہیں، اور یہ عوام کا نقصان پہنچانے والے کون لوگ ہیں. اس چیز کا آپ کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. اور باقی کیا کہتے ہیں، عوام کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ ان کا خون چوس رہے ہیں، کمائی کا کیا کہتے ہیں ادھار اٹھا کے یہ لوگ خود کھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ایم این اے، ایم پی ایس اور جو بھی ٹیکسز ہیں وہ عوام کے اوپر، کیونکہ عیاشیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی بھگت جو رہی ہے وہ عوام رہی ہے. عوام کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور ان ناسور کرپٹ لوگ جو ہمارے عرض وطن کو اس طرح لوٹ رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا. میں یہی بولوں گا، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے درس دے چکے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، چاہے جان جاتی ہے تو جاتی رہے. پاکستانیوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، حق کو ووٹ دو، اس ڈر کو دل سے نکال دو، کیونکہ یہ آپ اپنے لیے اور اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کر رہے ہو. پاکستان آلویز کمز فرسٹ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.